Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos al directo de hoy. Hoy vamos a continuar con la campaña del Kingdom Come Deliverance. En lo que estábamos buscando a Panocha, creo que era. Veamos la misión. Panocha en un berenjenal. Perfecto. Hay que ir a buscar a los carboneros. Vale, un momento. Tenía aquí el directo al lado para ver si iniciaba. Vale. Perfecto, pues vamos a ir a buscar a... ¿Dónde está mi caballo? Aquí. Vamos con guijarros. Vamos a ir a la A, creo que es. Esto no sé qué es, a ver. Vale, esto es una misión que me ha dado. Vale, hay que ir aquí. La misión de la A esa azul. Nos la dio el capitán Bernard, creo que era. Vamos con nuestro caballito. Que por fin me lo regalaron. Después de pegarme unas pateadas increíbles. Bueno, veis que estoy ahí un poco borrachín, ahí abajo en la esquinilla, al lado de lo verde. No sé por qué está ahí borracho, pero bueno. Y nada, vamos a ir. Yo creo que vamos a atravesar directamente. Me la juego. Sí, a ver si llegamos antes. Porque creo que dijo que estaban donde el río. Siguiendo el río los encontraría, así que vamos a ir por aquí. Y ahora es que me mato por hacer el mongolo. Vale, vale. Pues nada, vamos a seguir por aquí. Hay un tío ahí. Vale, se me ha cansado el caballo. Vaya desgraciado. Y lo que no sé es... ¿Tendré que cruzar por aquí o qué? Que esto de ir por el bosque no es muy buena idea, pero bueno. Luego te pierdes más que otra cosa. Estamos en el bosque de rataje. Ostras, ¿esto qué es? Vamos a investigar un poco también. ¿Pero esto qué es? Lugar interesante, ¿no? Y tanto, vaya. Tengo que forzar la cerradura y es difícil encima. Nada, aquí no hay nada más que el cofre este. Hostia, el caballo. Vale, nada, vamos a seguir. Vamos a seguir nuestro camino. Hostia, ¿esto qué era? Coño, un tío colgado. Qué susto me ha dado. Adiós. Ostras, me he reventado ahí, A ver. Hay un acantilado ahí. Vale, aquí es donde había que llegar, qué bien. Vale, hemos hecho un poco el monger. A ver cuánta vida he perdido, madre mía. Vale, saciedad vamos más o menos. Vamos a tomarnos el agua este. Que recupera uno de vida, creo, así que tampoco... Vamos a hablar con el carbonero. Jesus Christ, be praised. Vamos Could you help me? pedir ayuda. Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry, there's never been a lad called Ginger around here. You have to try somewhere else. A ver qué le decimos. Vamos a preguntarle a dónde puede haber ido. Do you have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some in the forest between Neuhof and Uzhets. There's good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. Vaya. Vale, vamos a... Vale, vamos a decirle que I'll go and preguntaremos en ask otro somewhere lugar. else. Farewell. Y vamos a ir al norte, me ha dicho, ¿no? A ver dónde hay que ir. Hola, a tomar viento. Vale, pues vamos a hacer el viaje rápido hasta aquí.
Así nos quitamos un trecho. Y ahora vamos con el caballo para allá. A buscar a los carboneros y ya está. Así de fácil. A ver si carga ahora, ¿sabes? Porque... Vamos a llamar al caballo. Perfecto, vamos a ir hacia la B. Yo voy a quitar el marcador este que no sé por qué lo tengo puesto. Ahí está. Me estaba liando, vamos a ir para allá. A este caballo la verdad es que muy rápido tampoco va, pero bueno, más rápido que andando. Por lo menos voy. Encima se me va a hacer de noche, ¿a que sí? Uf. A ver, ¿de dónde? Estamos cerca de... Que claro. Vamos a ir para allá directamente. Y si no me paro por ahí y ya está. Hago que pase el tiempo. Porque si no de noche, vamos, no vamos a ver una mierda. Vamos a ir, vamos a oscuras total. ¿Y este tío qué hace aquí? Bueno, un tío paseando por ahí solo. Aquí en todo el bosque me he metido. ¿Esto qué es? ¿Un campamento? Otro campamento, vamos a ver. Que lo mismo encontramos algo. Reputación perdida por toda la cara, ¿eh? No sé ni lo que he hecho mal. Valeriana, nada. Esto no sé, un lugar interesante, pero no hay nada. No hay ni un cofre ni nada. No sé. O cosas más raras. Vamos a seguir. Y he perdido reputación, no sé por qué, la verdad, porque... No he hecho nada. No he hablado con nadie, ni siquiera. Vale, a ver, ¿dónde estamos? Que ya estoy dentro de la B. Vale, tiene que ser esto de aquí, vamos. Esto de aquí. Por aquí tienen que andar. Se han talado árboles. Joder, mierda. Me he quedado ahí atascado. Vale, ahí están. Los carboneros. Vamos a ver si encontramos al portavoz o a Panocha, claro. Una de los dos. Carbonero, nada. Yo quiero hablar con el portavoz. Este. God be with you. Estoy buscando a I'm Panocha. looking for Ginger from Neuhof. Do you know anything about him? I know him. What do you want of him? There's a few questions I need to ask him. Well, you'll have to go somewhere else to find him. He doesn't come here much. A ver. ¿Qué le decimos? Vamos a decirle que es testigo de un asesinato porque tengo más puntuación, más que nada. I really Eres must speak habilidad. with him. A murder was committed at the stud farm, and that boy probably knows who did it. I have to get him to talk. And you think he had a hand in it? Hard to say. He ran away, but on the other hand, it seems he stabbed one of the attackers. Well, Bien, when ha you put it funcionado, like funcionado. that. It's clearly urgent business. I do know him. Not personally, but I've seen him around. He's friends with the charcoal burners down by Townburg. I know he hangs around with the twins there. Downstream by Talmberg, somewhere by the castle. If you follow the river to the west, you're bound to run into them. Oh, one more thing. Yes? Some other men have been around asking about him, but they weren't as convincing as you. Take care now. Uy, que le están buscando. Que le están buscando otros, aparte de mí. Vale, y de armadura y eso no teníamos nada, ¿no? Así de nuevo. Ah, esto es una mierda. Todo lo que tenemos es... Poca cosa, vamos a ir a... A ver, vamos a ir aquí. Carboneros de... ¿Cómo se dice esto? A ver. Talmberg. Vamos a ir para allá. Para allá. Más bien. Al que no atropella a nadie, tú que luego se me enfadan. Vamos a ir siguiendo el río porque se supone que están cerca del río. Bueno, aquí hay un caminito, así que vamos a ir por el caminito. No sé por qué lado estarán, pero vamos, yo voy a cruzar.
A lo mejor me la he jugado, O si no salto y a tomar viento. Salto el río porque puedo. Vamos a ver por dónde leches está. Vale, voy a mirarlo en el mapa porque lo mismo me la he jugado, Vale, vale, están por este lado. Aunque podría cruzar luego, pero bueno. Yo me la juego, yo voy por medio del bosque a tomar viento. A mí que me detengan. Además así me evito que me asalten. Que en los caminos a veces te asaltan. Aquí está el puente ese. Por donde he dicho que se podía cruzar. Están aquí. En realidad están al lado las cosas, pero bueno. Bueno, vamos a buscar al portavoz. Gemelo. Portavoz, aquí. Good health to you, sir. Tú I'm buscando a looking for Panocha. Ginger, a stable boy from Neuhof. Then why don't you look for him at the stud farm? He was there, but now they say he's hiding amongst some charcoal burners. And where did you hear that? Anyhow, there's no one of that description here. Try asking somewhere else. Bueno. Vamos a And where preguntarle will I dónde puedo find him, then? encontrarlo. When you travel upstream, you're sure to run into more charcoal burners. But charcoal burners can be found everywhere there's trees and water, so... Vaya. O sea, Well, decirle que then, I'll preguntaremos a go otro and ask lugar. elsewhere. Que si no, Good luck. me va a bajar reputación porque Farewell. no tengo mucha habilidad. Bran... Gemelo del carbonero, joder. Sí que hay gemelos. Shh. Come here. I know some. Vamos a hablar con este que dice que sabe Good algo. day to you. A ver, ¿sabéis You algo de know something Panocha? about Ginger? I might have heard something, and if you share a bit of silver with me, I might share what I know. Vaya. Decimos que estamos investigando un... A ver qué quiere That a cambio. depends. What do you want in return? A bit of silver never hurt anybody. That story about 30 pieces of silver didn't have a happy ending. Well, then it will have to be more than 30. Try convincing me. Bueno, ya estamos regateando. Vamos a darle 25,5, venga. A Is ver this qué dice. enough? I'd almost shake on that. Almost. Vaya. Casi, pero no. Se ha quedado como a la mitad, podemos decirle por aquí mismo. Not bad, Ahí not está. bad. Listen up. Ginger has two mates, twins, who are keeping him hidden and taking care of him. They go out every day to bring him something to eat. Where do they take the food? I don't know. I didn't follow them. Why would I? ¿Es todo lo que sabéis? That's all you have? That's what I paid so much silver for? If you'd already known that much, you wouldn't be here talking to me. So I reckon you got your money's worth. Good luck to you. Toma ya. ¿Qué me ha soltado? Vale, pues seguro que son los gemelos estos del carbonero. Vamos. Si no, no tiene sentido. Vamos a hablarle. Good health to you. Decidme dónde Where are you ponéis a hiding, Panocha ahí. Ginger? Agresivo. How did you... What the hell are you talking about? Don't try that one on me. I know he's friends with a pair of twins from here. I'm here on the orders of Sir Hanush, and I need to talk to Ginger about the raid on the stud farm. If Sir Hanush sent you, then you should deal with those two cutthroats who've been creeping around here asking about the poor boy. Once you take care of them, we won't have to hide him anymore. Vaya. Vamos a decirle que lo haré, venga. All right, I'll deal with them. And then you'll tell me where you've got Ginger hidden, right? Right. You get rid of them, and I'll tell you. So where can I find these bandits? I'm not sure exactly. There's lots of places to hide around here. But they came and went over the bridge, so I reckon they must be somewhere between here and our neighbours. That's a lot of woods to comb through. Not all that much. There's a path around there somewhere leading to an abandoned camp. Good luck to you. Joder. Vaya pista. A ver dónde está esto ahora. Buah. Como esté aquí justo sería la potra, pero no sé yo, Lo mismo es este, lo mismo es este. Joder, nos va a tocar pegarnos toda la paliza ahí. Vamos a ponernos la marca. Vamos a tirar para acá mismo.
A ver, para allá. Vale, perfecto. Pues me ha dicho que han venido por aquí cruzando el puente, así que vamos a ir buscando. Y seguiré el camino, a ver, porque si me ha dicho que hay un camino que llega a no sé dónde, a un campamento abandonado o algo así. A ver si este es o... Hostia. Que me atacan y todo, me cago en la mar. You'll get what for. No, me cago en la mar, no guardo la espada, hijo puta. Toma. Ay Dios, que me pegan, que me pegan. Toma. Es un huevo, Toma. Ay Dios, que me pegan, Guau. Dios, que me pegan una paliza, Ay. Huye. Ay, Dios mío, me van a matar. Qué bien empezamos. Pues espérate, me voy a tomar la poción porque si no... Joder. Vaya paliza, tú. Guau. ¿Esto qué es? Así de repente, me han tirado el caballo y ala. Guau, tú. Me tengo que recuperar, Madre mía, vaya paliza que me han pegado en un momento. A ver si puedo dormir en algún lado porque no es muy seguro esto, Y de noche aparecen más. Eso seguro, vamos. Vamos a dormir aquí, mira, me la juego. Pero muy vasto me la juego, Hasta que me despierten. Si no me despiertan, pues mejor. Y encima no me curo entero, así que... Voy a tener que dormir más y todo, porque si no... Que me la estoy jugando también, yendo sin vida ni nada. Vamos a ver si me recupera al 100%. Mierda, me ha despertado. Vamos a dormir. Vamos a intentarlo aquí hasta que me recupere del todo. No puedo. ¿Por qué? Ah, vale. Qué susto, por Dios. Vale, pues a ver si nos recuperamos del todo porque, macho, ya me ha despertado otra vez. Joder. Ah, vale, ya me voy, pesado. Venga, pasa o vete, venga. How dare you sleep in someone else's bed? Get lost! Quítate en medio. Me cago en la mar. Ahí. Bueno, por lo menos ya me recupero un poco. Vamos a ver para dónde teníamos que ir. Para acá. Pues aquí me han atacado, Bueno, no me han atacado aquí. Vamos a ir por el otro camino. A ver. Que vaya paliza. A ver. Caballo. Y encima eran 3, que no era 1. O sea, si llega a ser 1 me lo fundo, pero 3. Eso que iban con porras, que no iban con nada. A ver, vamos. Pues ya me tengo que cargar a unos bandidos, no sé qué. Sí, cuidado. ¿Esto qué es? Pues lo voy a saquear, ¿Qué quieres que te diga? Aquí nadie ha visto nada. Vamos a ver si tenía algo bueno. Espada de burgués. Peor que la mía porque está rota, claramente. Y armadura... Nada... Bueno, esto... nada es mejor. Bueno, esto es mejor, pero ya ves tú. Porque no tengo nada, más que nada. Vamos a ponérnoslo. Algo dará. What are you doing, you murderer? ¿Qué dices tú, puto loco? I didn't kill anyone. The corpse was already lying there when I got here. What are you doing here, nearby a corpse?
Nearby a murder. Voy a decirle que estoy aquí cazando cumanos o... Vamos a decirle que I'm estamos looking for cazando humans cumanos. and killing any I find. You? Fallo, vaya. Not likely. Oh shit, you're covered in his blood. Venga, voy a decirle que he sido It's emboscado my por own cumanos. Some humans ambushed me and I got cut. And now you're trying to pin this killing on me. Well, it's true it ain't safe in these parts. I've got a funny feeling about Nos hemos you, librado al parecer. but I can't be absolutely sure you did it. I'm relieved to hear it. Pues sí que ir a informar, venga. We'll just have to report it to someone. Qué mentira, pero bueno. Unfortunately, there's not much we can do about it. Anda. Tira por ahí a tu casa. Seguro que ha sido ese, pero bueno, tampoco nos vamos a quedar aquí. Tampoco nos vamos a quedar a comprobarlo, así que vamos a buscar a los tipos estos. Que tengo que cargármelos. A ver si están por aquí cerca, porque como tenga que dar mucha vuelta. Vale, a ver dónde hemos llegado, porque no sé ni dónde estamos. Vale, ya nos estamos yendo del rumbo. Vamos a tirar por aquí. Ah, vale, a ver, por aquí, por aquí. Aquí unos ciervos un poco bugueados. He puesto la marca dentro de la A porque seguramente que esté cerca, pues no, no está cerca. La marca está aquí. No está nada cerca, la verdad. Pues vamos a tirar por... No, a ver, el camino, ¿dónde está? Por aquí, es que tiene que estar por algún lado. Es que o está aquí o está por aquí. Vamos a tirar para este lado. Si no está aquí, pues oye. Ahí no hay nada, ¿no? Vamos por aquí, por el... Vale, esto es alguna cueva. Vale, ahí hay un campamento, ¿eh? Creo que eso es un campamento lo que hay delante. Ahí está. Ostras, tú. Está ahí el pibe. Vamos a hacer una cosa, voy a comer... Es que me faltan 20 de vida nada más. Vamos a guardar aquí. No sé qué ha pasado. Ha sonado algo, no sé. Vale. He alcanzado la habilidad bebida, no sé. Vale, vamos a ver si... cuchillo no tengo. No. Está bien eso. A ver si lo pudiera noquear. Esto me la estoy jugando de una manera impresionante, ¿eh? It's always better to have more people for a job like that, though. Maybe, but then there's more taking a cut. Vamos, antes de You que me didn't vea. mind before. Vale, noquea uno, ¿eh? That's a corpse. God! Vale. Murder! Vale, a uno me lo he llevado. Vale. Es que me las paran todas, macho. Serán pros, ¿no? Take that! Vale, no me dejan parármelas encima. Vamos a ver si le enganchamos. What's up? Shit yourself? Joder, me han diñado. O sea, a ver si le pillamos, cabrón. Te pega, ¿eh? Guau, Es que como me han diñado, joder. Oh dear, did that hurt? Es que encima le echo para atrás y ni siquiera le puedo pegar. Yeah! Se la esquiva el cabrón. Now. Vale. Esa táctica funciona, ¿eh? De echarle para atrás. Vale. Vale. Hostia. Ahí salió el escudito, no me ha dado tiempo. Toma, en la boca le he dado, ¿eh?
Le queda poco, le queda poco. Me están niñando, pero bien, ¿eh? Se la ha esquivado. Guau, guau. Me está dando, ¿eh? Toma, toma. Vale, vale, vale. Le queda ya nada, ¿eh? Vale. Me voy a ir tocado, pero... A ver si me lo puedo llevar por delante. Vale, vale, joder. Voy a tomarme la poción. Vale, ya este lo vamos a matar ya directamente. Vale, pues no los hemos cargado. Vamos a saquearles, a ver qué tienen. Un anillo, botas, vale, flechas, dinero, pociones, menos mal. Vamos a guardar la espada. Que me quite la visera, vale, perfecto. Una espadita, a ver si es mejor que la nuestra. Oh, mira, este le puedo matar, mira. Muerte piadosa, ah, la traca. Vamos a ver qué tiene. Otro anillo, ya para venderlo. Vamos a pillar todo. Y vamos a equiparnos, a ver. Que estos tenían... Mira, la espada es mejor. Ya de primeras, la espada es mejor. Así que, buena cosa. Botas son peores. Esta la voy a tirar porque no valen nada. Estas calzas son mejores las que llevo. Voy a tirar las que no valen mucho. Esto lo tiro porque tampoco vale prácticamente nada. Me pongo esta... No sé qué era, una bufanda, no sé qué, cómo se llama. Una especie de tabardo pero corto, vale. Las calzas estas las tiramos también. El casco es peor y vale poco, lo tiramos. El chaleco está mejor. El gorrito este lo voy a tirar, aunque vale 190 y pico, pero bueno, no pasa nada. Coderas son peores. La cofia peor también. Las botas estas también. El gamesón es mejor. Lo voy a tirar otro. Los guantes también son mejores. Vale, esto me lo guardo que vale más pasta. El tabardo me lo voy a poner porque me da más armadura, más que nada. Vale, esto se llama capucha directamente. Es un tabardo chiquitito. Los guantes, estos hemos dicho que los dejamos. Y el resto lo que llevo ya. Comida de la manzana la tiramos. El palo tiramos que está pocho. Y esta me la como porque me va a recuperar uno de vida, aunque sea. Y vale, y este cofre que tienen aquí. Vale, no lo puedo forzar tampoco. De saciedad como vamos, 69. Podría dormir y recuperar la vida que me falta. A ver si se recupera de una vez. Que vamos todo el rato con la salud baja, macho. Nada, tampoco le va a dar para recuperarse. Que engaña, te pone 100% pero es mentira. Una cosa muy rara. Bueno, vamos a ir para allá. A ver dónde está el caballo ahora. Ahí. Se nos pierde el caballo. Y nada, vamos a ir para allá a devolverles... Ostras, soltar la cámara. Vale, a ver. Quitamos la marca, venga. Y la A que está... Para allá. Vamos para allá. Y nada, la caja esa pues habría que hacer las misiones del molinero. Para que nos enseñe a abrir cerraduras, la verdad. Porque nos va a venir bien, más que nada. Ahora cuando terminemos esta misión voy a ir a hacer la del molinero. Si me da tiempo, porque esta parece ser larguita también la misión. Que se me queda atascado. La verdad es que me gusta ir por el bosque, madre mía. En vez de ir por el camino. También es que soy atravesado. Pudiendo ir por el camino que está ahí enfrente, tengo que ir por medio del bosque. Si es que madre mía. Bueno, vamos a ver si les entregamos ya la misión esta. Bueno, que entregar, decir que hemos matado a los bandidos como si es mentira, ¿sabes? Porque... A ver. ¿Dónde está el pollo este? ¿Quién era el gemelo este, no? El de rojo.
A ver. ¿Eras tú? Sí. God be with you. Me he encargado de You los don't have to bandidos. worry about those bandits anymore. I've dealt with them. Really? And I suppose I have to take your word for it. If you want proof, I can take you to them. Maybe I should have brought you their heads. I'll take your word for it. All right, a bargain's a bargain. Ginger is hiding out in a ruined hut not far from here. You go along the road to Ujits until you see a path to the right that leads to a small spring. There's an overgrown path that leads from there right to where Ginger is. Keep your eyes peeled though. You could easily miss it. Good. Thanks for your help. Take care now. Vale, tenemos que ir a buscar a Panocha ahora. A ver dónde está. Aquí. Vale. Justo ahí. Pues nada, yo creo que vamos a ir andando porque el caballo por aquí chungo lo tiene. Por aquí no me deja subir ni a mí. Vamos. Ahí hemos subido. Vale, ahora hacemos que spawnee aquí el caballo. Así de repente. Vale, vamos a tirar para arriba por el camino. Vamos a atravesar. Aquí sí que está en todo el medio del bosque. Las ruinas estas. Aquí están. Perfecto. Bueno, aquí tiene que estar. Aquí está, de hecho. Ahí escondido. Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. ¿Por qué huisteis? A ver, vamos Why a did you preguntarle. run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. ¿Dónde están vuestros compinches? Vamos a I'm preguntarle. looking for your friends. Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ujits, and he has a limp. Están ahí a oscuras. Habladme del tuyo, David. What can you Vamos a tell me decirle que about me him? diga How do you algo know him? sobre I él. saw him a few times in the tavern in Ujits, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Preguntarle por qué mató a un bandido. Venga. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ujits, and he has a limp. He limps and he's from Ujits. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. Vamos a decirle que se lo I've heard everything suficiente I need porque to lo hear, que so pasó I'll ya lo leave you be. sabemos. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. Voy a decirle que vaya y que compruebe lo que Just pasa. Y ya try, está. and you'll see whether they drive you away or not. But if you explain it to them, they're sure to understand. I suppose you're right. Thank you for your help, and God bless you. Perfecto, pues ya hemos ayudado a Panocha. Pues la verdad es que no se ve no se ve nada aquí. Está a oscuras total el tío. Está aquí en unas ruinas. Vamos a ir ahora a ver. ¿Qué nos han dicho? Vamos a decirle al capitán Bernard lo que hemos descubierto.
Vamos a viajar rápido porque estamos lejillos. Ignoramos al caminante. No nos interesa de momento. Ni caminantes ni bandidos. Ahora mismo no me interesa ninguno de los dos. Bueno, y encima lloviendo ahora. Vamos a ver qué le contamos al capitán Bernard sobre Panocha y sus amigos. Vale, está por allí. Vamos a ir en caballo, que pasó, nos lo han regalado. Uy, los botes que pega. Algún día tendré un caballo como estos. ¿Dónde está el tío? Para allá, para adentro. Ahí está aquí en todo el medio. Esperando a que le contemos algo. A ver, tú. Well, well. Look who deigns to grace us with his presence. I was looking for that boy, and And you didn't bother telling anyone. I had to follow the trail before it went cold. And what if some bandit skewered you and left you for dead? We'd never find you because you told no one where you were going. How would I explain that to Sir Radzig, eh? I really don't know, my lord. He disappeared without saying a word to anyone. Never crossed my mind he wanted to get himself killed. I... Silence! Keep your ignorant mouth shut when I'm giving you the benefit of a veteran's wisdom. You do what I tell you, answer only when I ask, and not go roaming off whenever you feel like it. I'd like to kick your arse back to the castle and be shut of you. But it's true, you're a fucking peasant who knows nothing about soldiering, and it's my job to whip you into shape, so I'm not done with you yet. God have mercy on you if you ever try anything like that again. If you're lucky, I'll only have you whipped and clapped in the stocks, because if I get my way, you'll be hanged for desertion. I hope we've got that out of the way. I've made myself absolutely clear. And now, let's hear what you have to report. Ana, después de la charleta vamos a decirle que se quién atacó en Newhoff. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it, then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzig will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Fin del diálogo. Nueva misión. Informar a Sir Radzig. Si está aquí. Pero bueno, por aquí no. ¿Dónde está? Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Que ha venido por aquí a hacer una visita. The Lord be praised. What brings you to me? Pista sobre los My lord, bandidos. I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story, or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. Se lo contamos en resumen, porque Well, si no... in the end, I tracked down the stable boy who fled in fear of his life, and for good reason too. He put me on the trail of a crofter from Ujit with a limp. And his name? But the boy didn't know him by name, only by sight. But if I ask around, I'm sure folk will know who limps and keeps peculiar company. Villagers like to gossip. But what if he's not there? He could have fled, maybe even to Kuttenberg. If I don't find him in Ujits, I'll ask around. Someone will know something about him. All right. Better go to Ujits then. Find this limping footpad and get the names of the others out of him. They have to face justice for what they did. I want to see them hang. Then bring him to me in Merhoyed and I'll decide on his fate. Certainly, sir. Pues nada, Take care now. vamos a ver qué... Sí, vale, ya hemos pasado la misión. Y casi que deberíamos de ir a hacer la misión del molinero. Antes que lo del bandido, ¿eh? Porque lo de desbloquear cerraduras nos va a venir bien. Más que nada, vamos a ir para allá.
Si hacemos un poquito también de misiones secundarias, que también hay que hacerlas. Nos desbloquean habilidades que van a ser útiles. Además, puedo vender así también las cosas, que llevo bastantes cosas encima. Vamos a ver si podría vender y ya de paso puedo curarme, ya que estoy. Que aquí sí que tengo una cama que es mía. Por lo menos. Así no me vienen a despertar cada 2x3. Y además seguro que es de mejor calidad que las de ahí del bosque. Son 4 palos y 2 hierbas. Pues ya estamos, vale, vamos a subir. Ostras, cuánta peña. Judging by that ugly gob, you must be Henry. What do you Yeah. want with me? Miller Peshak described you in detail. And he was also pretty clear about what we should do to you to jog your memory. Huh? I don't understand. They nursed you back to health at the mill, and somebody had to pay for it. Or have you hit your head again and can't even remember that? Don't worry. We Ostras, know it's ¿y you. qué va a hacer ahora la misión? A ver qué le digo. Pago, por supuesto. I ¿no? don't have the money on me. Can Peshek wait a few more days? I'll pay everything back. He can wait for a little while. But you'd better watch it, because next time you'll take a beating. Me amenazan y todo, madre mía. Bueno, vamos a vender esto. Vamos a comer primero. Pues yo que iba a hacer la misión ahora. Ya me vienen a pedir. A ver, sigue la misión, ¿no? Porque a ver si va a estar haciendo el mongolo. Ah, sí, 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 perfecto. Ahora voy. Sin problema, hombre. Vamos a llevarnos bien con ese hombre. Y aquí vamos a vender todo lo que tengamos, que no nos valga. A ver, bueno, sí, vamos a pasar esto, hablemos de negocio, venga. Vendemos rapidito, la espada de burgués y esta otra también. No tenemos nada más. Ni le regateo ni nada, ¿para qué? Vamos a lavarnos también, que estamos llenos de sangre. Y a la gente eso le raya la cabeza. No les gusta que estemos llenos de sangre. Que normal, parecemos más sospechosos. Come up close and have a smell. Bueno, a ver Fresh si quiere bread, cargar ahora, and ¿vale? pour yourself a bit of fresh milk to drink. Como está tan lleno de mierda, me tiene que limpiar. Vale, a ti te vamos a vender todo, pues toda la morralla que tengamos. Good health to you. Vale, vamos a vender armadura. Los anillos ya de primera se los vendemos. Esto también, 290, no tengo nada más, ¿no? Perfecto, pues vamos sacando dinerito por ahí. Y ya no tengo nada más, ¿no? A ver. No, ya está, ya esto es lo que tengo. Esto es lo que hay. Uy, el palo lo tiro. Y la carne seca, bueno. Esto lo podría usar, a ver. Para reparar la armadura. No puedo y no puedo, vale. Vale, he reparado algo que tenía por ahí. No sé, me han dado una... Mira, tengo habilidades aquí por asignar y todo, madre mía. A ver, bloquear los golpes del oponente con el escudo. Consume 30 menos de resistencia. Mula, 7 kilos más. La regeneración de resistencia no disminuye en combate. Ni siquiera al descargar el arma. What the fuck. Al cargar contra alguien se puede consumir toda su salud y su resistencia. Esto no está mal, pero bueno, de momento no cargamos mucho. Nos cargan a nosotros. Vamos a darle esto. Que no se queda la resistencia en el combate. La verdad es que no me he enterado muy bien, pero bueno. Mejor que las otras. Vale, se tiene muchas posibilidades de verter la sangre del enemigo. Cuanto más daña esté la espada, más probabilidades hay de envenenar al oponente. Vamos a darle al desangrado, que es más útil, yo creo. Porque envenenarlo, pues bueno. Pero desangrarlo, que eso sí que te quita la vida a toda leche.
Vale, vamos a ir. Entonces, ¿qué misión era? A ver. Vale, la A. Vamos a ir con el caballo. ¿Dónde está? Aquí. Vale, va apareciendo toda la cara. Vamos para allá. Que luego se me enfadan los señores y no... Tampoco quiero que me reviente la cabeza. Es que vamos a ir donde... Creo que teníamos que recuperar un anillo o algo así. Que nada, vamos a ir a buscarlo. Vale. Estaba ahí haciendo el girito. Tenemos que ir por aquí por el puente. Que no sé si tenía que ir a la casa del verdugo o algo así. Sí, por aquí por donde voy. ¿Por medio del bosque o qué? Pues al parecer sí. Por todo el medio. Como siempre. Vale, no sé si es esta la casa, ¿eh? Vale, tiene toda la pinta de ser esta, ¿eh? Ostras, vamos a ver. Ostras, no. Está ahí el tío. Creo que aquí no es, ¿eh? Vale, está ahí arriba. Más que nada porque está por ahí la A. Y si no está ahí que he entrado. Vale, colina del ahorcado. Vale, aquí. Comenzar a excavar ahora. A tomar viento. Christ, nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Vaya. Oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. Buah, tengo que volver ahora con el molinero. Joder. Se nos complica el asunto. Vamos a ver, el molinero. Ah, mira, no me pagas, Vamos a ir para allá. A ver qué nos cuenta. Mira que si no le pago normal y ya está, Yo es por no pagarle, porque como no tengo mucho dinero tampoco, no sé cuánto me va a pedir. Ya más así, pues... Hacemos unas misioncillas también que... Vamos a ver. A ver qué nos cuenta. A ver tú, loco. A ver... No veo There was a ningún anillo. corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. Oh, I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Buah, a ver qué hacemos. ¿Se lo robamos? All Lo right, haré. I'll go Vamos and a decirle find que lo that haré ring. y ya está. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Mira, nos va a enseñar Get a past the forzar lock. cerraduras. You mean jemming it off with a crowbar? Nos viene bien, nos viene bien. No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. Pues no le voy a decir que no sé Yeah, forzar I haven't cerraduras. had a chance to try that Que me yet. enseñe. Fucking hell. How did I get landed with a cretin like you? I'll have to teach you then. Come with me. Yeah. Venga, nos va a enseñar por lo menos. Eso que nos llevamos. Try unlocking this trunk. A ver. Vamos a forzar el baúl. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold... Got it? Vale, Good. hay que ponerlo en... Now turn the Este. whole lock with the blade, but don't El stop amarillo. holding the tumbler with the pick. Vale, vale, vale. Otherwise, it'll be fucked, and you'll have to stop. You're a dab Vale, hand, vale. Hal. Lo hemos conseguido. Make something out of you yet. But remember, this trunk's only for practice. Pillamos el Real snap. ones, you have to watch out for the pick. Try it a few more times if you like. Then good luck. Vamos a ir probando para subir un poquito el nivel.
Que tampoco tenemos mucho. No, de hecho no tenemos nada de nivel. Ay, vaya, he fallado. Vale, lo tenemos. Vale, a ver cómo va el nivel de esto. Vale, ¿dónde está? Forzar cerradura. Bueno, vamos a hacerlo otra vez para subir. Vaya, no me deja. A ver si lo cierro. Ah, vale, lo tengo que abrir y cerrar. Vale, perfecto. Vamos a hacerlo otra vez para subir a nivel 1 por lo menos. Vale, está por aquí. Creo que lo he visto. Vale, aquí. Y mirad cómo se menea esto. Vale, hemos ganado un nivel por lo menos. A ver. No tengo... Bueno, ya tenemos... A ver. Quieto, no te salgas. A nivel 1 y bueno, ha subido un poquito. Vamos a ir allá, para el verdugo a robarle. A robarle bastante descarado, además. Bueno, aunque ya es por la noche casi, ¿eh? Bueno, vamos a ir de todos modos. A lo mejor de noche no se da cuenta. Nos va a tocar ir a la patita. Así que... Vamos a ver si por aquí podemos cruzar o algo, porque si no... Por aquí podemos cruzar el río. Y atravesamos bosque, como siempre. Sabéis que aquí al atravesar el bosque está a la orden del día. No veo nada. Vale, a ver, atascadito. Vamos por aquí. A ver si podemos subir al menos. Joder, estos arbustos, madre mía, Son de titanio los arbustos. Vamos. Vale, pues ya hemos llegado. Y nada, vamos a ver si está el tío, porque si no está es fácil. Si está ya más jodido. Vamos a ver. Estoy callado porque a ver si escucho algo. Vamos a entrar así sigilosos. Vale, aquí no hay baúl. Tampoco se ve nada, macho. Puede ser este, perfectamente. Vamos a abrirlo. O intentarlo, vamos. Mierda. Que no quiero que venga. Voy a guardar. Que me la estoy jugando demasiado. Que este llama al guardia y me la lía. Vale, a ver, aquí. Venga. Ahí. Vaya, este no era, macho. La putada, A ver si va a estar aquí. Como esté aquí. Ostras, que está aquí el tío. Pues lo noqueamos, Noqueado. Hala, a mí que me denuncien, si quieren. Le robamos todo. Ahí ya tenemos la llave directamente, vamos. Nos lo llevamos todo. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny. Vale, perfecto, no tiene nada más, ¿no? Así, vale, esto. Aquí tiene una espadita buena, Un gambesón. Y unos vendajes que nos vienen bien. Venga. Y vámonos, que aquí estamos un poco peligrando. Vamos sobrecargados, vamos a ver qué tenemos. Así para tirar, a ver. Esto vamos a tirar, esto también. Todo lo que sea basura lo tiramos. El gamesón este es bastante mejor que el nuestro. Lo vamos a tirar el otro. Y el sombrerito este también lo tiramos, que es un poquito chustero. La cachiporra también. La espada. Es mejor la nuestra, porque yo casi siempre doy atajo.
Así que mejor esta, pero me la guardo porque vale una buena pasta. Aquí no tendrá un baúl, ¿no? Así, ahora que está noqueado. Ya que estamos... Vamos a forzar esta cerradura. Vamos a aprovechar. Vamos entrenando. Vale, no tiene... Bueno, unos vendajes. Los llevo los vendajes. El resto no merece la pena ni siquiera. Vámonos a hablar con el molinero a ver qué... A ver qué nos cuenta del anillo este que hemos robado. A ver dónde está el caballo. También. ¿Dónde deja el caballo? Aquí está, aquí está. Vamos a darle viaje rápido. Aquí. Que con el caballo, si no tardo demasiado porque me atasco por ahí, por el bosque y así vamos más rapidito. Vamos a ver si carga ya. Siempre le cuesta un poquito. Vale. Bueno, ahora vamos a dormir. O bueno, directamente le damos el anillo, que está despierto el tío. You. What do you want from me? Tengo el anillo, venga. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. Vamos a decirle que eso podría acabar siendo You'll útil. buy stolen Que nos va a goods comprar from me. cosas robadas. Oh, thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. Bueno, vamos a vender cosas I've got robadas. some Porque goods here tenemos whose una owners espada might ahí. miss them. All right. Let's see what we can... Vale, venga, vamos a vender directamente. Mira, podría comprar una daga también. Sería útil. Vale, vendaje, vamos a vender los 5 estos que hemos robado. La piel de jabalí que no me vale para nada. Armadura, una túnica de mendigo que no sé por qué la tengo. El perforador. Ahí ya nos vamos sacando un dinero. Las flechas me las quedo de momento. Y ya está. Comida. El snap me lo quedo. Vamos a comprar la daga. Perfecto. Y vamos a dormir. Vamos a dormir. Esta es la nuestra. Vamos a dormir y guardar. A ver si en toda la noche se nos cura la salud. Espero que sí. Ahí está, ya se ha curado, por Dios. Estamos todo el rato con la salud baja. Y cada vez que me pegan 2 espadazos me revientan. Vale, me está dando ahí consejos. De que si me pillan robando me pueden encarcelar, pero bueno. Espero que no pase. Uy, vamos a comer también. Aquí en esta casa. Comer del caldero. Que nos morimos de hambre. Y eso no mola. Vale, ahora tenemos que ir a entregarle el anillo a un tío de por ahí. Otro molinero. A ver cuál es. Esto lo de Teresa, nada. ¿Esto qué es? Matar al líder del campamento. Vale, hay que ir aquí. Vamos a marcarla. En diario. ¿Es esta? Sí. Y no me deja marcarla porque... Porque la A es la otra, vale. Vamos a quitar todas. Vamos a poner esta primero. Esta segundo y esta tercero. Hala. Yo creo que así está bien. Bueno, sigue siendo la B, no jorobes. Vale, sigue siendo la B. He hecho un poco el mongolo. No pasa nada. Vamos para allá. Por aquí no. Vale.
Me están buscando. ¿Ves la bolsita roja esa? Con moneditas. Joder, me he chocado, ¿qué coño? Vaya cosa más falsa, bueno. La bolsita esa que me están buscando. Seguramente por noquear al otro. Pero la verdad es que le he noqueado muy descarado. Vamos, se ha medio despertado y le he noqueado. De hecho, por si acaso. Ya me buscarán, pero bueno, espero que en un tiempo dejen de buscarme. Bueno, ahí ya dejan de buscarme. No sé si es porque estoy fuera del pueblo o porque ya han dejado de buscarme para siempre, pero no, bueno. Espero que en el tiempo que estoy fuera se les pase el enfado. Ahora vamos a tirar por aquí abajo, que está por allí. Y habría que ir ahorrando para comprarse un caballo mejor, porque este va un poquito lento. Aunque no lo parezca, va bastante lento. Y a ver dónde está el molino del tipo este. Se nos está cansando ya el caballo. Quiero que descanse, macho, porque si no luego va pegando... dando la vara. Vamos. Joder, se queda atascado con el palito, venga. Ay, Dios mío. Vale, este es el molinero, creo. Che, que me choco. Que va muy embalado. Vale, el molinero este es... lugareño, vale. Vamos a ver si está aquí dentro. Lugareña... molinero este. My respects to you. Vale, le entregamos el Miller anillo. Peshek from Ratai sent me with this ring for you. A ring? Here it is. Useless fucking bauble. You must be Henry, right? Peshek told me about you. What the... Why did you throw it away? Do you know how much trouble I had to get it? Peshek said it was important to you. Like I said, it's a piece of junk. It was just a test to see if you've got the balls to work for the miller. It's a custom of ours, testing fledglings in the trade with a nice little wild goose chase. We need to see if you'll be hobbled by pointless principles, or if you're willing to use your head. Congratulations. You passed the test, and now we'll have a few jobs for you. Vale, pues muy bien. Era una prueba, simplemente. Y la hemos pasado. Vamos a... fin del diálogo. Ya por lo menos ya hemos saldado las cuentas con el molinero, que es lo que queríamos. Vamos a pirarnos, que tampoco... no sé si me han dado misión o no. Al secundario. Nada, simplemente eso. Vale, veis, aquí en Rataje me buscan. Cago en la mar. Pues nada, tendremos que ir a hacer la misión, ¿no? Esta de aquí. Ahí, Talmberg, no tenemos viaje rápido. A ver. Mapa. Ah, sí, tenemos. Pues nada, vamos para allá. Vamos a continuar con las misiones principales. A ver si se les pasa el enfado por ahí abajo. Que yo que sé, a ver, yo lo he noqueado porque si no me va a pillar. Como si me pillan y tal, bueno, ya les diré que si quieren unas cuantas moneditas para olvidarse del tema. Y ya está, ¿sabes? Que las moneditas siempre funcionan. Vale, vamos a ver. Caballito. Vámonos. Oye, el caballo no sé si tenía algo. Vaya, tenía un montón de cosas el caballo. La podría haber vendido, la verdad. Pero bueno, de momento de dinero tenemos unos 1200 tenemos. A ver. Unos 1241,50. 1,5. Vamos a ver dónde está la A.
A ver qué tenemos que hacer. Primero, encontrar al bandido. Vale, tenemos que ir al pueblo de al lado, supongo, a encontrar al bandido. Así que vamos a ir a por él. Creo que era cojo. Vamos a ir a buscar un cojo para pegarle una paliza. No suena muy bien, pero... Mira que hay una carreta. Típica carreta sin rueda. Vale, ¿esto qué es? ¿Por aquí no se va o qué? Vamos a atravesar el bosque como siempre. Esquivando árboles aquí. Y arbustos. Vale, vamos a ver si llegamos al pueblo. Aquí una especie de caseta. Vamos. Vale. Allí se ven casas. Será allí, supongo. O aquí, porque es muy grande esto, ¿eh? Vamos a ir por el camino como las personas civilizadas. Por Dios, que vamos todo el rato por el bosque. Que parezco una cabra. Vale, descubrir dónde vive el lisiado. Venga, vamos. A ver si llegamos algún día. Este pueblo es muy grande, ¿eh? Vamos a ir preguntando. Vamos a preguntarle a este hombre. Sí. Ahí, vamos a hablar con él. Good health to you. El tipo de la cojera, I'm vamos a looking for a fellow preguntarle. who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? Must be that farmhand Luposh. I don't know what the hell you'd want him for, and I don't much care. He's got a cottage on the edge of the village near the stream. May the Lord watch over you. Vale, pues ya hemos descubierto dónde vive. Así de fácil. Vamos a visitar Lubos. A ver dónde está, que como esté muy lejos. Está ahí al otro lado. Vamos en caballo, que vamos más rápido. Vale, vive en esta casa, al parecer. Ostras, la de peña que hay ahí. Buah. A ver qué nos cuentan. Está cargando algo. Vale, cinemática. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. If that's what you call nothing to see, I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's left of him. Lo han reventado, seguro, vamos. Adiós, lo han, vamos. Casquito, ¿no? Sacra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for
What else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Bueno, nos va a tocar investigar ahora el asesinato del cojo. Vamos a preguntar quién era Lubos, el renco. Who was Limpy Lubos? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. Vamos a preguntarle que si tenía algún compinche. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Vaya. Vamos a preguntarle dónde estaba Do you la happen noche to know where he was on the del night of ataque the a Neuhoff Neuhoff. raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Vamos a preguntarle si saben algo sospechoso de él. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. ¿Por qué está tullido? How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Y nada, ya hemos terminado, vamos a para atrás. Venga. ¿Cuándo se encontró el cuerpo? When did you find the body? And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything. Justo lo I don't know encontraron how ahora, they madre could mía. gut him like that without someone hearing him scream. Vamos a ver quién puede enseñarme a leer, no sé por qué, pero I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Uzhitz. y por He toda could cara teach estoy investigando y quién me puedas enseñar a leer. Pues, Another thing about Lubos. vale, haberle dado esto, pero nada, esto ya se lo hemos preguntado. Vale, finalizamos y nada. Maestro arquero, Pavel. A ver qué nos dicen las misiones porque, a ver. Vale, pone que descubramos más simplemente. Vamos a hablar con Pavel mismo, venga. Good day to you. What do you need? Vamos a decirle que nos cuente algo sobre Lubos. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhoff, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Of course. Ask away. A ver, que le preguntamos. Vamos a preguntarle quién era Lubos. That man Lubos who was murdered, what was he like? He was a drunk. He was always looking for a fight. Nobody liked him much. But I wouldn't wish an end like that on anyone. O sea, si ha notado algo sospechoso. Have you noticed anything suspicious recently? Well, now I think of it, I hadn't seen him around for a while. No idea where he was skulking. Tampoco me cuentan mucha cosa, ¿eh? Vamos a preguntar qué estaba haciendo Do you know Lubos el what día del Lubos was ataque. doing the day Neuhoff was raided? Not a clue. Joder, vaya respuestas, ¿eh? ¿Con quién se veía? Do you know anyone Lubos used to spend time with? Relatives or friends? He was a loner. He didn't even have any mates in the tavern. Son súper útiles, ¿eh? Las entrevistas, That's all. madre mía. Thank you. May the Lord watch over Vale, you. vamos a preguntar, a ver, ¿este quién es? Ure, vaya nombre. Lumir, ciudadano, lugareño. Arce, vamos a hablar con Arce, que tiene nombre Good así day to de you. ciervo. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhoff, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Sir Hanush gives a job like that to a young fellow like you? Well, what do I care? Ask. ¿Quién era Lubos? That man Lubos who was murdered, what was he like? He was a strange one. Always drinking, bad-tempered. Lord knows how he made a living. Well, maybe now I've got an idea or two. ¿Habéis notado algo Have sospechoso? you noticed anything suspicious recently? I didn't see much of him lately, not even in the tavern. Not till yesterday in church, as it happens. Vale, tenemos que hablar con el sacerdote. Vamos a ver
¿Con quién se veía? Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? I really don't know. As far as I know, he had no kin. I never saw him with anyone. Vale, lo de dónde estaban no That's me van all. a decir ninguno Thank you. porque ellos que sabemos a ver al Take care, sacerdote, a ver dónde está. A ver quién leches es el sacerdote, ¿sabes? También. Vale, sacerdote que está en la otra punta, qué bien. Bueno, está cerca del viaje rápido. Vamos a ir para allá. Ya sabéis que si os está gustando podéis dejar un buen like y comentar si queréis. Si tenéis alguna pregunta sobre el juego. Vale, vamos a buscar al... Vale, estará en la iglesia, supongo. Bueno, debajo en la descripción está el link al juego, por si queréis comprarlo. Y vamos a entrar a la iglesia. A ver dónde está el cura, porque... A ver si está aquí el cura. No, aquí no está. Vale, aquí está el cura. Lleva unas pintas que para no reconocerle. Padre Godwin creo que se llamaba. A ver... Algunas preguntas Blessings of sobre our good Lubosh. Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sahanish of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Vamos a decirle que sí advirtió algo sospechoso. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Vamos a decirle que estaba haciendo la noche del ataque. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Vaya. Tiene que haber excepciones, voy a decirle. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances. And this is one of them. Vaya. A ver, estoy condenando a muerte a personas inocentes. A ver qué le digo, que no sabemos su nivel. Le puedo decir que os sacaré la confesión por las malas, que es lo que más tengo de nivel, a ver qué me I've dice. got no time for this. You might be happy to put people's lives at risk, but I refuse to, and I'll get that confession out of you by force if I have to. You're threatening me. You want to fight me? Well, I never. Well, why not? Let's have at it. ¿Le pegamos? Venga, le All right, pegamos. Estamos let's locos. do it. God be with you. Vamos a pegarle una paliza al cura. Que también dice tú el cura, que se quiere pegar conmigo. Ahí le he dado, pero él también me ha dado, Vale, las cosas estas que le hago sin querer son las más útiles. Son las que más le afectan. Toma. Vale, me hace ahí unas llaves el cura, muy bien. Ostras, ahí me ha hecho un combo, Vale, ya está. Se ha cansado, se ha cansado. Háblame, desgraciado. Well, I have to admit you're good. Or I'm getting too old for this. Either way, if you think you'll get confessional secrets out of me with your fists, you're badly mistaken, boy. You can hammer me to death if you like, but the sanctity of the confession is unbreakable. I do want to help you, though. So come to the tavern in the evening,
and maybe we'll come up with something. Vale, vamos a ir... Bueno, tenemos que esperar hasta la noche en la taberna, así que vamos a esperar. Simplemente vamos a esperar aquí, ya está. A ver qué hora me ha dicho. A ver... por la noche. Vale, está bien eso. Vale, tenemos que esperar. Me va a subir... Bueno, me va a bajar la saciedad. Que me le va a entrar el hambre al personaje, pero bueno, no pasa nada. Ahora comemos un poquito y ya está. Por comida no será. De energía vamos viendo un momento, así que... Vamos a comer, que se nos queja si no. Vale, con 69 está bien. Y nada, vamos a ver si encontramos al cura por aquí. Aquí está. Vamos a hablar con él. Blessings of our Lord be... And with you, lad. Take a seat. Vale, nos sentamos. I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? Soy de Skalitz. I'm from Skalitz. Oh. I'm sorry. What about your kin? Voy a decir que están muertos porque es la They're verdad. dead. Well, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. Lo fue. It was terrible. It seemed so pointless, and we had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovno. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. ¿Queréis que no esté a la altura del trabajo? You think I'm too young for the job, Father? I do, to tell the truth. Well, I can only apologise for my lack of grey hair and gout. Now the most important thing. What actually happened at Neuhof? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. Están exagerando. Vamos The a decirle rumours eso. aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. Estoy poniendo excusas, venga. Oh, you're just making excuses. The people who say the church is corrupt are right. You don't care about anyone, only your own comfort. I'm sorry you see it that way. Really sorry. You've no idea how wrong you are. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons?
Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical, condemning vices, and of course describing them in detail. A tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison, and nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs, while Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. A ver. Decirle que basta de sermones porque nos Thanks está for the echando aquí la sermon, but I chapa. think I've been morally uplifted enough. It's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Venga, vamos a decirle que buena idea. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Vale, a ver qué viene ahora. A ver, que se van a emborrachar ahora, ya verás. El cura como le pega al beber, tío. Enough of this! Bailiff! Come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Men, throw them out.
You looking for a fight? Henry, back me up. Al caballo todo borracho también, venga, pelea. Este juego se resume en buscar, montar a caballo y peleas de borrachos. Es que no endiño ni una, pues voy borracho. Ah, va, top rentado. Bueno, va, le damos, Cuidado, que borracho pego mejor que sin estar borracho, Se ha rendido. Se tiene un eructo ahí en medio. Me ha endiñado él, pero no pasa nada. No sé si me deja pegarle, que no me deja pegarle, me cago en la más. Toma, toma, paliza, toma. Ostras, que no veo nada. Toma, toma. Sé que no se ve mucho, porque es que está oscura aquí de noche y todo. No veo nada, macho. Yo estaba pegando ahí un poco a lo loco, Al que le diera, le doy. So, my dears, wouldn't you like to have a little ring on the bell? Bueno, bueno. Sooner said than done. I'd love to. And Henry, too. A ver qué va a pasar ahora. Right, Henry. Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dears. Careful, you don't hurt yourself. He's a runce. Bueno, a ver Here qué van we a hacer are. aquí, Look ¿sabes? at this beauty. Oh. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. En medio de la noche a darle a la campana. This is wonderful. A ver, todo el potingue. Ah, bloody oath. And now, my dears, comes the climax of the evening. A ver qué sucede. Godwin, you old goat. Come here. Oh. Uy, qué marrano. Míralo. The priest has mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? Qué espabilado, el sacerdote. Y el Henry también, espabilado. Bueno, al menos no se ha visto mucho porque si no es YouTube. Bueno, a ver. Estamos más borrachos. Madre mía. Ostras. Me estoy rayando hasta yo. Hablando con las ovejas. Well, I have to say that was a fine evening. Vale, pues ya nos hemos ganado la confianza del sacerdote. A ver ahora qué tenemos que hacer.
A ver si conseguimos que nos cuente dónde está el tipo este de los bandidos o lo que sea. Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on my head. My guts. Oh, my poor suffering stomach. Oh, what was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Vale, pues ahora tenemos que dar el sermón, al parecer. Vamos a... Muy bien, pero no garantizo nada, venga. Well, all right. I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubos. Ahí está, si sale bien, nos dirá lo de Lubos. Perfecto. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. Vale, todavía vamos borrachitos. Vamos a pillar... No, esto no es... A ver si es este. Vale, el sermón del tipo este. Buah. A ver si no nos caemos por el camino de los borrachos que vamos. Y pierdo reputación encima. Tengo que dar el sermón y encima pierdo reputación. Y en pelotas encima. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Look at him. Mother of God, any minute now he'll throw up. Animals, I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas. Está jodido el cura. Hac facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Cabrón, me han diñado aquí el discurso. Curious which one of them will puke first. Para que me lo invente. Vamos a ver qué sale. Vale. Comenzar el sermón con confianza. Comenzar un sermón largo. O un sermón modesto. Ahí creo que lo mejor es ir con confianza. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. Ahí, éxito, éxito. Ostras. Dios está a la cabeza de la iglesia. Nuestro mandato rechaza. Vamos a decir que Dios está a la One should not cabeza. believe in the church, because the church is not God. God is above all things, and the church is but a means to salvation, which the prelates do not care to hear. He's right. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. Continuar sin tapujos. Venga, esta It is misma. the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, cumens, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! Vamos a decir que pecar es humano. Mismo. It is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin. But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana, where our Lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill. And when the wine was gone, he performed a miracle and created more. He, whose companions were poor travellers, simple folk, prostitutes and troublemakers, performed a miracle so the feast could continue. Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers and sisters, Jesus did not condemn alcohol. Drink to lighten the cross you bear in this vale of tears, but not with such abandon that you cannot keep holy the Sabbath. For there should be moderation in all things, and it is not drinking itself that is sinful, but intemperance and beastly indulgence. He's right. Vaya curso, Vamos a ver. Vamos a continuar sin tapujos como antes ha servido. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. Away with them. We're fortunate to have our good Father Godwin.
At least he's a fair and simple man. A ver. Pero vamos a defender al Godwin, ¿no? God sees what is happening on Que earth, nos ha- and he is filled que with nos ha righteous ayudado y wrath nos va a ayudar, that se those supone. who should seek the salvation of souls instead seek mammon and the idle comfort of lucrative posts. Blessed are the shepherds who share the poverty of their flock, who are as one with you and bear with you the burden of this earthly pilgrimage, who do not condemn your venial sins. Aye, all honor to Godwin. Let him drink like one of us. That is all I heard in Prague. Amen. Hala, todo al viento. Vaya sermón en un momento, ¿eh? Vale, nos ha salido bien, por lo menos. Podría haber sido peor. The lad spoke well, considering what a soak he is. He's right, that hus. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a I'm silver glad he tongue. came here. I don't suppose I'll ever get to Prague, and he told it nicely. Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. So gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubos tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you? Well, now Lubos came to me shortly after it happened. His conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubos kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubos killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko, Pius, Timmy. Pius. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. Bueno, pues ya nos ha dicho dónde... Bueno, nos ha dicho la información que tenía él. Por fin. Después de todo lo que hemos tenido que pasar. Por fin, ya hemos acabado la misión. Y empezamos la siguiente. Y bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya. A ver si ha guardado. A ver. Vale, en el rastro, misión iniciada, perfecto. Pues nada, vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Dad un buen like si es así. Y nada, ya nos veremos en la próxima. Un saludito a todos. Y adiós.